Ir posi la baraka Savan TV yang pala television kelak debar kibewa wakata la woto ne tenandi ka zurada antas yamba tinna wuli lambala ti prina rokmar kisan kabo palim ya Burkina Faso tenga torsoba bali ya sodara andena ma woto ne soda yul sombondi lieutenant colonel Paul Henri Sanda Damiba bama ya ton Burkina Faso tenga torsoba runna soda sa yikamen kita rokna ma gantenga woto ne na wuli kaseto antas yamba kala bilfum wakat kang pour to rotenga pour neba an yoto nambala nanti sodasa wuli tbam de nama nimba maramba rarata woto ne wuli dab sonori Savan TV santori en penaba ina pa makasito kibe pour andi kantasiamba Renet pousse la baraka zikanga mosala na yan sa wasi kibe zurado on tasiamba tina wuli lambala tibangi tiri Burkina Faso runda wakat kanga nama tima boko prida rok makisan kabo palim ya tenga naba wali nama luya wotone nemni sende nama ya soda sul sombondi mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration ya bamba andi nama wotone rene sanangesi santu neb sanje koyra télévision nationale loa abuli gambala ton tenga tenkugura abnaziri kalame ander loto na sadamboni suspension la bleme kenge en wili balate go ne maluya me assemblée nationale la me ab tous la men lubi renen ninga san libertenga to so bakat kanga ya lieutenant colonel Paul Henri Sanda Damiba ina pa makaseto netum nantara somaila rabo. Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, Yasin mikiti tenga kaliben tare nyon korla yinga en leben pass tenga tor soba mbatin tigi se zama o tufan yino yengen zave ne beba tinimbu da fan suru sama yinga Laton mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration kwera MPSR damba nyak yam anan loup monsieur Rockma Christian Kabor nama Tumna hantum woto noa ya soda sa fan ya no yenga en lubenama janvier kura hampisi la na c'est 2022 wa yumne ya miakra woto noa pour me raba ya yemre ya burki mbiwa fan tigistava no yenga zugu nzabni beba en lebestenga torsa azingi tamen kentor MPS damra tamen winigi ti tumna woto no hantuma Abatuni zimdagre abatuni porie atuni wore ni salfan yalem porin internar ni nebni sefan erhenyonke eningobzininga yeso hankabe bion ko lo weng MPS dam leben data on wini Burkina Faso zoramba ti zora nan kelen kenga tori norba yimre Burkina Faso hundari ke panan lebe porin Ntourne zoramba wenye ntira ntourne nisal yalon wa weng eleben sardame tinye tabna nzini MPSR ni Burkina Faso nores rebasuka enayila ti sortes ti lebon wa bahyara danam sorzuku MPSR dama tunugra kare onwini nimbuida to ramani yes ko tomo betuma dabkelon kote Afrika mangar Afrique sida obtela le MPSR appelle les patriotes, les Africains intègres et tous les amis du Burkina Faso à le soutenir et à l'accompagner en ce tournant décisif de l'histoire de notre pays. Irkel wulige soda sa hande na ma woto no ap kelandi kanoy bala wulige mate tenga nan kin tengu pour na singi ne wala yon wakata wa 21h wakato en temps ibe wakata no 5h wakato ap kelam pasa woto ne ap ko isa pour isanda kelam pa il kanga pour ten wulige mbala ap san wulige soda sa rira na ma santundi suning samboneti MPSR lor pori mikramati Savan TV kibakitba ton ta lagiliri woro tenga pour la mikamati nimbuida kinra ya kidangoto o pierda na ina pa makaseto netum nantasi adawda ya moyo le passé Samuel Moko ha jira tun sura no na surasa aro konde na ma yuma yo poa ya vi bureau ya 2 national ya 3 national tun sura kanombi la wona kusuda hapanga tibire tenga ton kala lat ne de ba ye ti haka suda ha ton parat ne de ti shidi wa te to aba wa te ton na shira bla ton de kan suda ha men ton ya me ton ka
ya ton ya ton data ton kala data bi ko yita ton sura ka nom na ye nanam sa fa ton game en Burkina Faso ta aka piedre ti wale ga yuma yobe ta kelen décharger Burkina Faso le bras passer on fera le pim pas agir fa katel ti donc il y a sous samse ne tondo ya la ton yele ton ye depuis wa ton yele mata roke aka twin abasé voilà abiyo ka ton anti par yele bamme la ka ton yete aka twin ton ka lebre pole bala ton nemti a vienra aka twin a handa twin ton da migd lamti tenga la fi be tenga ya kulita wanye ka zaye bala ka bon songo ni tengba yemare teng fa man kulita ya tamti ya yeru so wata pour ti teng na di no ya election na man de pam na ba ti membe yela hambe tenga pour ya zinu wumta ba zinu nyese ntwi mala yela fa tim sa fa pose ngara ti tenga gan bani kamba nkur terrorism kun ton ya yama yan yi ton kamba ton ya mara man do kamba ton do kama futi fo bi nanti bo ko futi fo wum tu ko ela mi fo men zipele yikara tun ku fo yun kage un to kage riba men sande kala wo to no fo ka twendi rabe men tarfo ton be kay zabra ya na yel suda hati ton be neba depuis zame yibo ton da be neb kawa no zabra ton liwa depuis yibo ton be neb ka to bre ton tien place de nation to watame dan ka hota ton liwa ka na li ton be neba voilà donc ton be neba me ton datam tu faton o faton yis yel dinga rokon ke ton apowa a ke ha ton yel pour un paton yis ton do ti ton yela tara bahina ma depuis ta zarre ti ton organiser malana ma tu yin diktono la ton da bola so da ha menga tu wa fado obsid wa me wa fado don ton be neba ba wa ya sabati ya kudeta ti ya totona ninfa ton be so da ha pour bala wakat kan ti mouvement souvent le Burkina Faso wa sebgona Mamadou Darabo bamze ka koyga suda sa sonwe na mandi ka lor pori bali bam sulla ramsan lo sibra dari mana boli Burkina Faso ne muida yiwoton ki de tenga naba arok makisan ka bori sigla bas nama etsana ngese buli ka matu wakat kanga yela son ko lengil wotono wa bam ye pekda me yetum nan tara buba udra son ton pamba banga zugo inaki la game Mamadou Darabo wana mine ya sunore halu so tana menga be place de la nation autoné bo nimbu yetu bo itiman sunore parce que mouvement souvent le Burkina Faso tono wani ka tono yam karat na ba ndam tina ba lo sati na ba démissionner hampane na yi bumbato sidi bumbato soda ha tono be pore tono suya no yok na ba la yok pore ndamma ko ci ha tono zabra pour tono nda para zabra lenina tono Burkina be maruna yi ka wani yenga yi depuis wani ci kidna ci ngakena ko yi li ni banda ko sam kena na kiti tinga zunduri tinga ke sang ko la na ba wani yelle ni wa ni wa kiti sura sa mikele yi kiti wenna am kele son sura hata mun ko na ba ne poron damma kun suriya no tono na pa bumle ni ne tinga na ba ko poron ya la fi da zuzen tre Burkina Faso ton da kan Burkina Faso pa am la kun ko ton wenna ma sura na ta ba mo so wa to ba te shoma te pa man zabra larbanga na négocier modèle ni Burkina Faso pa am la la bibanga sati pasula fa pierde na mo indikra wotone suning sa monte mouvement brasa noira bami wuliga mbatinya wa yabum sem pazem sete bali anale sa Burkina Faso ba yada nam poron wotone renaissance antique ne sula to soba abukari ko nombo bami wuliga mbala renda me ti yala man sita patu indike so kanga auto en kene te ton zem se nan kanga men to kilerba to nan tarbo wodro som pa me en pienra boto depuis jamais tout le bugula de webo kazanda mawan pour tenga ponga wodo kane ton kelen pa kelen to ta yungo to beta wi rame bin yi to ya ton da wulande to da han wera abla tam do songo be tuma tero songo be mamme tuma nan yi teng tore bala mo ha be zabru ju ton pour bala kuzo di bala ba ha de problem tero ko lo be ka seke ni la ko tero la ko mo de pa ban zabe mo ha ton de gerju la ibe ko vi a tek ton wumna vunu ko de wan mi to ko tenga na ba yo ka dan nam sata ba ti ton fursame ha ya bam da wala woto mo chak mbange ti bom ni Burkina Faso peuple Burkina Faso kana sake ka pipi ka biyibu bam se non ka chaka ka tie donc lu no me ka tie lu ne le bana tonye donc ha ya woto problème ko non la pour le moment ha le bon do sake ti na tawa ti peuple sitem de bamba de nga sake zabara ni ngi terroriste le le bam ha ba zabara ma handa tan na wala ko zabara ni peuple wala woto la peuple bam da zabara ti bu nga peuple vote na ba na ka yiri mbiya yumbite bam wala tan na yok na ba ay peuple bam da zabara ya bi peuple partir de peuple en pambomi en formé donc li nga la ton bu ko esa to bro yokana to le ngongu me to fu na no bil ko yakka yokana bay na ba kan yoka en nan tata ba ngoro to yoka
ya ton posit da ne am micro na mbol peuple burkinabé o pa prêt patriote da ma républicain da ma burkinabé ma ndongo bayire to yi prêt ti ton wan ko mondo ro ninga bir yi fa ga tenga ham mikamti akaltana wum ko han le pone ne waqdo meri wa sinda yi sebro to ne wuligi ti sur pa ko dan kene waqdo kana wa bangeti ti sibra san loga suning sambone te moma so le Burkina Faso wa bola ne muida tabna sigi so zuto to ne na yile wuligi absu pano ngala kosi tenga to soba ton logo la basnama renya wa ayi wakato to do tenga point yedi tabo to ne angodori e tumnanta si Fati Sankara le pasable kinda manakaseto venema lauto nen wagdo commune taw dem sendik noron wilig ti sor pa kon ti nembuida yi kene winig su samsa la bele winig ti soy kenrambe wagdo tenga poka ti janvier o kiwa rasen pisila yi botoa net pa serden dika bi bang ti nere fa ken ba sonra yi zembale si yi bala na winig su samse senken net tenga taw soba sen sing ni yibe on 8h a teka ken ba singa ting bilfu maison du peuple gilima poka la télécelle siège à Tekenken, mairie centrale là, Bepaton taillé. Ya rent Kenken ba, sing na wuk pineramba, impact télécelle siège à Teka. Rent bomba neng taure, ya gendarmerie wan yase. Ya wankat kangala seres atazinga point, to benen Kenken ba, na sing tabrigibu. Ob son fin gaz à balai, les bras wam zo masa. Ba gaz à sing fin ba. Ken ba wilgam bati bomba me pana sake bati bomba sonra kawawge mam dati president banga ya president bang cha ne ba yin kenya tinye wa ne ba handa ka pam se ken kene nye kana zinye be wai nye kana zinye be wai ba mona ka fasi oto kwa ya kenan kiti nye wa ka ni pate empêcher tonda yin kenya ya c'est une liberté zikanga ton penaka aruna lure si ya kenken rasumsun lo pore obura bolo la men kelaga to wiligdi ti ba ne sin digid bomba toto fa ilamba ti bomba wilig ti tenga taw dem sin za tenga toto a apata bomba rabie la kenken ba suka ne ken yiti taw lorum soga ti bomba me wa men na winig su samse ne yon ko lo kalma wenge ba biyo to nan kenam bene tenga nan zaninga da kenin no tenga za da yare azana ya tubu hinga ton mara manen babra mabe wo ko punci di zalam rib kaye kom kaye tiambe kanin diten sanda ni ten sanda yam sanda bumi ni ba pono ne be pono vuro ya ne ba voti yam we bani ulama nu benkura la bani ulama nu benkura hada ro sigi ton handa ja ro kloti tenga ga lafi bam ko sa ni ba we ko to on kusor beba beni wo papa ton kaye ton ne ba kire we ko halaka de zami rabbi tirab ta te kuma tar pas ka pale bol ton ba yare ya bam lambe kan ku ton le pata so so hade hala tan so bam ba ni ton le able ko tengo we ko no babo ton ni halti ta we ko di yo manu ba yene to ba ton yi mo bangye ton wa ka wa yar na dam baka ya boro no maya da bam ko musiba ko ma abtengo yo ka to gese kama yo lo ka diga tous piga zami te rabita tous wa mo le tous piga mani suguri la kende ba suka ne kenran wa ti bomba me yasinda tun wini go belum la nongolom ani mali remba ton yiruna na exprimer vraiment ne ba soupa noanga la menga la remarque soupa noanga otoa c'est général et puis il y a Afrique temsa Afrique de l'Ouest temsa outra fa la auto la fin ya bon il y a transforme sol sans nam hadneba de kale to invimne ya mari ma transforme sol sans woteka ya la fin gile le ba pore to tan ne ba nkura la ton so wa yitzinga por sinzem so 4 piga lo min pista senaga areti kenken ba le ba kan tikim data ba roro gilima solme la bibang satike na point sous la wusro mesena atum na point la ya par bibi te balene kam fa ko so pato ya ren so te zinga point sin yiba point et tonya mais sul sambonde mouvement citoyen burkinde ba mien son côté ya te sede rambar bang bati sibar ningap sandeke antas mali tengarama apazemsi tum na table kinda kila na penra mais sous la point ne da yemre amoktar badini tabzen koyara ya shida ton yi runa
na wilgi supa nonga ti tenga yamba tab santi wala insécurité wa ya wuso il pas content for la ton to on pose sa demande parce que bien la mettre manifestation fa gilé a annulé na mais jusqu'à nouvel ordre c'est vrai nyakame to annulé na mais wati woto la ton to manam la ti la ton ya citoyen namba a wilga mais ti démocratie wa poire donc citoyen namba to yi mais wilgi supa non ton yiwa ton ye la me pipi ti ton data mais wilgi cede wa yamba to man dik sibre le ni sibre maliwa Burkina ni Mali azoda wa wa donc mo ha pa Mali le me sibre ya ton Burkina be amba ton Burkina be am wenen be Mali mvuya ntum den sira noma ton da ton to sa ton yo ko anba ti edo wa ko dum na me la man sugri ti Burkina be am ne taba pa son moto ton be la na morsa ton zini me ton pa yi manifestation me ngai ton zi wa ton de wa rawa boutique no lo ba lo gasa ade gasa boutel le mahmzada est ce que nyaw ya Burkina tuma ton yi wa ya bam ne VDP nama la CDO le ton yi te ton palatbe donc ti bambi ade gasa le mahmzada rawa boutique ton zi me de ton pakende rawa pakabo aroga ta lo boutel la bende donc ti neba yiki zoy woto provo kam ti wada wa ken wu rawa tedo nim c'est manifestation na mbali am lobia ton mi me to se yibala of tienda lobre li hen paka boutique zi me ton da tun wilga tenga sabya ta konga wuso mon excellent roka boda konga me parce que handa wili programme la ningi ton voita wa programme ba yemri papidi programme bala ya nyoko ala nying bala nyoko ala kalma nying bala la ton yiwo sino ton pa kisay wala insécurité wa wawa wuso nyoko ala kalma a wawa wuso ya bwema hala ya mdaka ton data me ta siem patoya la man sugula démissionner a siem patoya la man sugula démissionner ti Burkina sanga wa wuso voilà renere mouvement citoyen burkindi to saba Moktar Badini lem senda kila do tono a ki bana kelen kanga tawla nan kila pasen ken kenda way nga wuligi bala wakat ninga nebni si singi ba woto sen kendi ku wari kade an lobda te pinura mayoda ni songa yemre nyak ya moto ne bam man dame en ki pinura mason wa la pire sura woto ne te bali buliga mbate burkina senda ta yat tonri yolomna irgada sombo to nan ta dawda ya moy roson ton penarba obna konton kaseto ati kenken bani soda sa sun wazo tun digidaba to globe tab kuga labton ta 20 misisi adre tileb kanga sembe lakala yare at bahada meti kenken ba sanwa lore to malgan kis bugma sin yokon sora zuga labaneta ga sora ton ha be yara kala ton le bahne ba to ha yo sara to e gudno zugo to le aya bum samde gudno o pourtant ya ligir gu so la fa nyaka mal gudno o to lo ton ha ba to ka song so da ha de ne tum na o to lo ka samaye so ya ra ka samaye la ton pam to mal ha o to lo sewa ton e kanan le ba to le pam pam sam ya he mam tar ko na nguni ni mbuyi la sur kan no wa ya wa insécurité o wenge la ba zabata la ba zabati tenga zab ka samaye la moins ya zinya taba nyese ona ha zinya taba nyehe tete yela zemse la ba ma yikina pam sam o to ka samaye adab kenga tawron to wiligi atum la ninga ba masantum do tono wa at san le bebeugo adba mana le tuma woto ne bala adnanam sa wata me lablo ko de la Burkina Faso ataya Burkina bi fa fasi kenga ina kenga men terike kibar santa siamba se nyusra kweso tone en wulinga teza me yisala yo remete bali Burkina Faso bal temps de ba santon on tire gabonamba ilenga tekin wakite te italoramba nan ton tone en fisigi en nanken ka de finale mosa sibra san wata abanan ton on tire me Tunisie équipe tone Yaoundé se Cameroun tengawa in nanken men to pambe netum natara pakisa mare mudra wote bali bamzina tampoi nange se bala woni mbuida opkaseta la auto Afrique teng wagastaba bala teno gato bobonti kan 2021 wasinsi ngoto makina mbuto tore lebaga video club namba ka oto ya tampwe la yabsumbonti 8e de finale tia etalon ni pantere sia gabo tenga bal tawdsa nore yiboto la Burkina Faso bal tawdsa mamsan nan subi mpatonwe
la Bertrand Traoré siya Burkina Faso capitaine na wa ninga Burkina PPB wa la ya minute pisnas la nuwa besendenga kisa wankata la subi kanga nimbu ida suru no makengu ton suno ami ton yamti premier mi-temps wa ton yamti ton défenseur king ninga ton simien Bertrand Traoré son ton nasa tenga bal king ninga han tora bo ton yamti premier mi-temps wa yel han kaze monsieur la lebron ton subi wa ton relevé défi wa ubiti gabonais ma abtara rabem ni tondo donc rabem ni ngintani tonna ton amiti entraîneur han ko encouragement bo obsam pam buuson lebron yiki obnam pam deuxième mi-temps wa lebron subi yi mpa ti a 3-1 nimbu ida sunora payan zanzinga teba suwa wa yeti ta réglementaire suwa wa sawata additionnel minute yemro soba su wini gadatia minute pis wayla yo wankate gabon balte wada sasin ya pante damba legalize mera tu wini gamti bama mero ko bifa etalon supporter namba suna sama halakengo mi dama menga kale tengi balle sincèrement di mam palitar gomnon tengomi voilà parce que je peux plus mpati ko mpati ngi balle kena menga la liberté déjà mi do bi yika abla se kada plier la balle fa la seme si je bi yika pas ma occasion avec rien une gale batami balle la yaman kabe han pale balle ni bi kan tionda nous la sa da mi mi balle bandi kan ni be avec là a la tion à 60% la entraîneur mais han yi clairement ya dès qu'il tion même clairement puis han o yi clairement ya Bertrand bi à droite à Hassan Bandé be pointe la balle han wa singe quand on attend demi comme ça à Bertrand be milieu la bande be à gauche à Gustavo Sangaré be sigi donc Hassan la balle clairement faut yi clairement ni faut jouer avec ça na yi to ma da ba me nga pa occasion na musoko occasion na manwana kata nouvelle yobe kamara kare donc ton me décourage ton piye auto ton ga tene ya ton antu kule zakaya ti wum score ma bal kanga wa mbasa prolongation c'est on le ko sombo te tiro biwa si a baltin odani gardien nenga Burkina Faso baltin od sa suya yo poy ti gabora em suya yobe etalon obo qualifier la main de quart de finale rende nan pousi la baraka la nan teton pousta botone en nan kelen tin la mette Burkina Faso na kuda son rapas mette bali prina rock ma Christian Kabori pale me ya naba sen singne runda woto te bali sodasa riga nama nening sen liberté nganaba soda yo sombondi lieutenant colonel Paul Henri Sandaro Damiba ya bamba andi nama wotone it pousi la baraka hezine kilatonna bureau telepam taba ndiki bentasien Savant TV il pousi la baraka